हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ। आमे आज चिंता करिछु महाविनायक मंदिर जीवा लगी। आस फ्रेंड्स आज महाविनायक मंदिर पूरा दृश्य आपण मानक सुंदर भाव उपस्थापन करा जिवो। आस फ्रेंड्स आज महाविनायक जीवा। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज एक नूतन वीडियो को आपको स्वागत करुचु एवं आम त्रिनेता ब्लॉगर तरफ आपन को नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। नूतन वर्षटी आपण सुख एवं समृद्धिर वर्ष हेउ। आज आम आसीलु चंडीखोल ठार 5 किलोमीटर दूर में अवस्थित महाविनायक मंदिर को, जहाँकि बहु ऐतिह्य एवं पर्यटन स्थल मान्यता पाई मंदिर। आम प्रथम आसी पहुँचीदेलु से महाविनायक पर्वतर पाददेश एवं से मंदिर को प्रवेश करिया पूर्व आपण प्रथम देखिए एक सुंदर हनुमान मंदिरटी रही अछि। गेट्र डाण पार्श्व यही मंदिरटी देखु केते सुंदर मंदिरटी ये रही अछि। एठारे पूजा पाउछंती हनुमानकर एक विग्रह। देखु ये हूँ से मंदिर चतुर्पार्श्वर दृश्य। ये माँ वृद्धामतीकर एक चौरा रही अछि। ये हूँ मंदिर भीतर दृश्य। देखु ये हूँ से हनुमान मंदिर। आपण प्रथमे महावीर हनुमान को दर्शन करी मंदिर ऊपर को जिबे। ये मंदिर ऊपर दृश्य। देखु मंदिर चतुर्पार्श्व बहुत सुंदर। छोट पार्क पर एक घास बगीचा रही अछि। एठारे किसी सिनेमेटिक व्यू नहीं आइला, जहाँ आप देखिपारे केते सुंदर भाव में। एटार हनुमान दर्शन सारी आम जाइलु मंदिर ऊपर भाग को। यही स्थान में आपणकर गाड़ी टी पार्क कर मंदिर ऊपर को बुलिया जापर। आपड़ जदि भोजी करने चाहते यही आप भोजी करें। नहले आपड़ यही स्थान ठारू 1.5 किलोमीटर दूर में अवस्थित भूषंडपुर पार्क में भोजी करें। समस्त रोषे सरंजाम मिलूँ। जदि आपड़ से स्थान टी जावाक चाहते ताले आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक टी अच्छी आप देखिकी जापरेंगे। देखु ये मंदिर तल पार्श्व रही एक हाथी पाटी पानी झरुअछि। ये हूँ मंदिर सम्मुखर मुख्य गेट। देखु गेट्र केते कलाकृति निर्माण करा जाय अछि। प्रभु देवादेवी प्रतिमूर्ति रही अछि। महाविनायक मंदिर ओडिशा जाजपुर जिला चंडीखोल एक प्रमुख तीर्थस्थल। यह राज्यर सर्वप्राचीन गणेश मंदिर मध्य गोटे। एठारे पंचदेवता पूजा पाउछंती शिव विष्णु दुर्गा सूर्य एवं गणेश। सेठारे गोटे गर्भगृह किंबा गर्भगृह गोटे देवता भाव पूजा पाती। यही मंदिर में 5टी देवता को पूजा करा जाउथिबारु एही मंदिर पहड़ पड़े नहीं। जेहेतु शिव एवं विष्णु गोटे गर्भगृह पूजा पाती, तेणु प्रसाद रे बेलपत्र एवं तुलसी पत्र मध्य प्रदान करा जाए। महाविनायक मंदिर एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक गुरुत्वपूर्ण स्थान। यही मंदिर द्वादश शताब्दी ओडिशार केशरी राजवंशर राजा मान द्वारा निर्मित होता। कामदेव पत्नी देवी रति तांकर भक्ति पाई सेठारे पूजा पाती, जहाँ स्वामी को देवता शिवंक अभिषेक मुक्ति देता। जितेबाला से गणेश को प्रार्थना करुले से नैवेद्य ग्रहण करने 5 हाथ एककालीन आड़ को विस्तार करते, जहाँ एक द्वंद्व पकई। तापर से ब्रह्मा को प्रार्थना करते, जी स्पष्ट करते 5 देवता गणेश सूर्य विष्णु एवं शिव दुर्गा प्रार्थना संतुष्ट होते नैवेद्य ग्रहण करने एककालीन से हाथ विस्तार करते। तापर कामदेव को मुक्ति करा जायथिला एवं से दिन पृथ्वी एक बड़ ग्रानाइट पत्थर बाहरी जो 5 देवता दिव्य शक्ति थिला। यही स्थानटी महाभारतर किंवदंती सहित जड़ित। यह हूँ मुख्य मंदिर जो 5 देवता पूजा पाती। देखो मंदिर भितर रे 5 देवता दृश्य केते सुंदर मंदिर।
ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ ଝରଣା ରହିଅଛି ଯାହା ଅନବରତ ବହି ଚାଲିଛି। ଅତି ଶୀତଳ ଜଳ ଏହି ଝରଣାରୁ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ରହିଅଛି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବୁଲିକରି। ଏଠାରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଅଛି ମହାବିନାୟକଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଏଇଠାରେ ରହିଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି, ବହୁତ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠାରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଗଲେ ବନଦୁର୍ଗା ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ରହିଅଛି ଏକ ପାର୍କଟି ଏବଂ ପର୍ବତ ଶୋଭାରାଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସେ ପାର୍କ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟିଏ। ଛୋଟ ପାର୍କଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଏଇଠାରେ ବସିପାରିବେ, କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ ଏହି ପାର୍କରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଭାବେ ପାର୍କଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାମ ଚାଲିଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାରେ ବସି ପାରିବେ କିଛି ସମୟ। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ରହିଅଛି। ଏ ହେଉଛି ସେ ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ବସିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚେୟାର ସଦୃଶ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏପଟରେ ଆପଣ ବସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରର ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟଟି। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠାରେ ମା ବନଦୁର୍ଗା ରହିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଏ ହେଉଛି ମହାବିନାୟକଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ରହିଅଛି ଏହି ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପାହାଚ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ବାଇକ୍ ନେଇକି କାର୍ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଇଠାରେ ରହିଅଛି ଭୋଗ ଦୋକାନ। ଆପଣ ଏଇଠାରୁ ଭୋଗ କିଣି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୀପ ନେଇକି ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ର ଉପର ଭାଗ, ଏଇଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ପାହାଚ, ଏଇପଟେ ପାହାଚରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇପଟେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଦୂର ଯାକେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।
ବହୁତ ଦୂର ଯାକେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭିୟୁଟି ଆସିପାରିବ। ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ।